Ini जों मुइतमा खालायो चिनी 2022 12 तारिख मार्च आस्था बोलो चिनी Tipra Mothani mass gathering program no a program hak lekha Tipra ganangino kintu जोंना pro बखाव दुख रमाहैखायनो बिनि गोथैनो जों मानाय लेखायसो दिनै ताखौ Mojesh देबबर्मा बो सिमना विधानसभा केन्द्रनिनो हरसा बर এবং सिमना तमागारिनि जोंनि एमडिसि ताखौ बक्रा रवीन्द्र देबबर्मा बर आसुकजा आजराव जों बोबाग्रा थाङै बोबाग्रा कग्रिमान दङ जे एडिसि हाफां बिनि फेमिलिनि गाना जोंबो जानाय এবং थ्विनाई Mojesh देबबर्मानो অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড মানবতার দিক থেকে রাজনীতির দিক থেকে না মানবতার দিক থেকে মানবতাन्व কাইসা জায়গা दङ आ হিউম্যানিটি ন नायै जों काइसा बिनि परिबारो चाक्रिनाय आको घोषणा खालामबाय and I am very happy ini takuk Mojesh देबबर्मानि बिहिक पिपल्स मीटा देबबर्मानो जों वाटलक बेखौ जोंनि साब जनाल अफिसार आइएस अफिसार जों दिनै बनारो काइसा एमप्लयी हिसाबै पार्ट टाइम वर्कर PTW with all office orders all valid process maintain खालायो EC approval नहरै application process खालायो with all formalities और কোনো বিপক্ষ দল যদি চংকাই যে নির্বাচন আগে গিমিক ফুনুগনান বাগে চাকরিও there is no scope there is a provision of PTW and we have maintained all formalities যিনি executive committee ni one and all যত members of signature রইনো approval নাহারি চিন্তিনি বন চিনি এমপ্লয়ি হিসাবে কাইসা অফার ইয়াফারি দিমান তবে মো অফার বরং गोनां CM नि बिसिंथै जों रिनान मुसुमन पर CM शिलंआव थांजाक এবং बो हास्तेनि फादारो दङ सो जइन मा खालायसिनाय बरंनि काइसा नाहारमुं এবং बर नायो जे इडियदि साहाबांनि बिसिंथि अमा साख्लाय जाकु so I have taken the responsibility as a deputy CM with all prior permission from the authority তিনি কোনো বিনি appointment